રાજકોટ શહેર ભાજપના ગણેશ મહોત્સવમાં દેખાયો જૂથવાદ। 18 વોર્ડના 72 પૈકીના અનેક કોર્પોરેટર્સની સૂચક ગેરહાજરી। રાજ્યસભાના સાંસદ રામભાઈ મુકરિયાની ગણેશ મહોત્સવમાં ગેરહાજરી જોવા મળી। ધનસુખ ભંડેરી, નીતિન ભારદ્વાજ પણ ગેરહાજર રહ્યા। આંતરિક જૂથવાદના કારણે ગણેશ મહોત્સવમાં કાર્યકરોની હાજરી ફિક્કી જોવા મળી। વોર્ડ મુજબ ટેલિફોનિક જાણ પણ ન કરાતા કાર્યકરોમાં કચવાટ જોવા મળ્યો। पूर्व प्रमुख कमलेश मीराणी, पूर्व स्टेन्डिंग कमिटीना चेरमेन पुष्कर पटेल हाजर रह्या। पूर्व मंत्री अरविंद रैयाणीनी हाजरीथी पण अनेक चर्चा ऊभी थई। धारासभ्य उदय कानगढ़ स्थापना समये छेक पहोंच्या। जूथवाद सपाटी पर आवता शहर भाजप प्रमुख लाल गुम थया। तमाम नगरसेवकोने खुलासो पूछवामां आवशे। अन्य मोटा नेताओने आमंत्रण आपवामां आव्या हता। पूर्व मंत्री अरविंद रैयाणी पण मोटा नेता छे। तेओ खुलासो शहर भाजप प्रमुख माधव दवे तरफथी करवामां आव्यो छे। उदयभाई गई काले सांजे अमारी अहींया जे आयोजननी प्री मीटिंग होय एमां उदयभाई हाजर हता। अन्य कोई कारणोसर आ बधा बहार होय एवुं मने लागे छे। बधाने अमे दर वखतनी जेम आ वखते पण आमंत्रणो पहोंची गया छे अने खूब आनंद उत्साह तमे जोवो छो बधा ज लोको बाकीना हाजर छे। अने भारतीय जनता पार्टी राजकोट महानगर द्वारा छेल्ला 18 वर्षथी खूब धामधूमथी आ गणपति मंगल महोत्सवનું आयोजन કરવામાં આવે છે। રોજ હજારો લોકો એમના દર્શનનો, આરતીનો લાભ લે છે, પ્રસાદનો લાભ લે છે અને ખૂબ સારી વ્યવસ્થા હોય છે। રોજ અલગ અલગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, વિવિધ સ્પર્ધાઓ હોય છે અને સમગ્ર રાજકોટ, ગુજરાત હોય કે સમગ્ર દેશમાં गणपति मंगल महोत्सव, गणपति उत्सव बहुत मोटा पाये उजवाय छे। सतत छेल्ला 18 वर्षथी खूब भव्य आयोजन राजकोट शहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा थई रह्युं छे। आप जोई रह्या छो ए रीते ऑपरेशन सिंदूर अने स्वदेशी जागृतिने लईने अहींया थीम राखवामां आवी छे के जेथी करीने लोको वोकल फॉर लोकल अने वधुने वधु स्वदेशी वस्तुओ अपनावे ए माध्यमथी लोकोने एक संदेशो पण देवामां आव्यो छे। त्यारे आपना माध्यमथी सर्वने गणेश चतुर्थीनी खूब खूब शुभकामना पाठवुं छुं।